Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kwezi wakomorikao nganyibonze na wakomorikao ngo hunundani kaunga mrangaliao na wajurengalia baada dabaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rireje yarmaze mimbari zinu rijeri jadidishe uaminifu wa hatu soni mwe presida d'honneur wa hatu mwenye baraka Setswali baada afanyaye diskuru ya uniko wa Komori aminifu wa hao ya ukakana ujua huenda dingoni nizo wanzao kana ujo ufanye zilo masulaha za hahe shangu ujo ufanye zilo masulaha ya ho umma wa Komori. Ingesi wandura muhimilia ele dina lahe parti RDC karjojo juwa ukaya karija batura jitamka rajadidisha o aminifu wa hatu soni mwahe wakatika o wananyasi wenji waonesa o jitolea wa hao soni mwahe no aminifu ikao wa umnikao baada wakati mwinji wandu wakaharma harara na taralamo laukai mwingi yanda hobi inge rikarbishi wa banu leo harmaze anteni zinu rijeri onese matamko ya hatu au kayari hundu musizoni hunu ya dialogu irudi ibadiliwa iniki sura zindwa jina ibadiliwa iniki sansi ndwa jina ni heli akaanza ifanyishihe ni heli sisi raelewa au kayaye dialogu mbeseye ndo kayaye ntiji hundu harma shida na tabu zao yenshi ondwa fikiru kai kabla dhimu ondwa kensi vajima ondwa fikiani iliwe ndwa ende harma daula ya apesma na mushiliano na mkontiwajima ili ondwa fanya zijima shasisi rijari hunduka ya dialogu inu irudija ibadili wangio hamandu endo harma seminaire haukaya rimundu wandu wa sutenewa yaez na wandu jina wanzu wanje harma yaez wabali ya fikireka oti ndeza kauladhimu ike zitolo azima wakati na ndukanga paroso ntipia rende harma dialogu wanadamu pia wapara wende wahimilie dialogu hamandu wakataheze asiz wandu wakawende warefikira za uju science ingeri hundu kaya wandu wahimilie yezileo waja waminyi zila fikireka o azalia sumani hazitowa au kamfikiru kaya hahisi ukanga wa udziro wa huo mnyeshi wa huo Komori huo Komori aparo wandu ikao iladhimu wakenti wa hadisi ilie amaninji Komori abo siri hisuka no wandu waladhimu waparwa wakenti wa hadisi ile amaninji do wandu ikao wafungiwa wazilili wa mwendo wazilili wa mroho ngaboze wanadamu wa wazilo watu ujo pashia na wapashia watu ujo rejei shakari jaka ufikiri kwa wandu wahimilia yezi waundu wa juleo wajitamke wanisoka yanga si tayari ya honde harmwe dialogu haukaya wandu wahimilia yezi wa wende harmwe ze asizi kazi jaribele ya marunda ya amani wende harmwe referendum ke jaribele ya marunda ya amani waje harmwe election kwa jaribele ya marunda ya amani hataba hai amani kaiti shaketi harmo wandu ikao wahimile yezi ngo harmo wandu ikao wambaze nongo izo pia kazijenda hai namna ya ladhimu yenge sisiri onokaya rijori onesokanaye dialogu irudi itilwa shaka haukaya esensi ya ladhimu ika etinde ilio haukaya ntu aminuka leo yeje 10 ikawa jawamba yangu anzo dialogu ntu aminemba nongo wajuka uyamporte ya hujane amani hawe ya pezma ya Komori ikale wo ondwa himilia rais Abdul Wahabi
hawel baki haudia hatuane de mwaoji wa timu ikawa jambe ukananga rendo harmwe dialogue nsu aminu kange jo remporter ambandongo harmwe masula ya ujane amani komor mimi tika aminu kaya i dialogue ikawla di mwikenge fanyi hao no andwa himilia Sambi no andwa himilia Mamadou no andwa himilia Mwenye Baraka no andwa himilia Mustafa Seche ukaya wandwa o wane watsongeza wanadamu wasihi homabareni zihoza leo ziliokomori ngazo harmatabu ya ujiutamuka ngizo harmatabu za maisha ngizo harmatabu ya mwelewano ya heyezi no andwa to harmoyezi ya wema hadisi ladhi mwandwa kenti wandwa lonezi no atonezi wafikiane wasulihishana isayi wandwa tie ezaladhi muzinji njiani tiono en 91 wakati Johari na Mohamed Taki wakaenda mwaze election Mohamed Taki hantuka habohaze election banjia mashaka banjia mvurano banjia baya Komori sho wakati Johari yarenga initiative ya ukangela dhimu andwa kenti badima sulishane ha decrete commission ikawa ikatendelwa ni Damir Ben Ali na Sina Sardine mguna mrehemu waja Faransa waja wataha Mohamed Taki wa hadisi ndaona ukentike na ujwa henda hena mnayino kina ukiri wandu warenge bavu ambe ukanava tike gari la serikali lijobira hono kina ukiri wandu warenge bavu ambe ukahena mndu wa serikali ulohunu na iseza hemoroni ngeladhimo rinji harumwa suluhu Mohamed Taki hautsaha uwema wahe nti Mwenyezi Mungu na mrehemu hakubali haja hatanganyiha na mzee wahe mfundi wahe wasulishihana enti ende ingele o izo ndizo rakafikiru kaya Mesu ya Zali ngujo jana mhono wa utaha swamaha deinu wananya ikao ngabo wazonesa mifano kana leo Bagbo hende haona na daina watara Shabagbo wafungulwa harmwezi izi zitabu ya kaona na ndaye nizo harmwaze prizo hafungulwa bahe hakubali haja hatanganya ndiye mune mwananya yo wanadamu wa lo harmwazi ze prison walo harumwa nifungo mu malahoni hao yengwa juka usamihije vadimana abo harumwa ze conditions akawla dhimu wanadamu wazione ukaya azalila dhimu ke avance rapidement dokai kawla dhimu ke ze mahkama zifanyishiha bishwa zanrabo iliri jua ukaya wanadamu wanu wasawafungulwa au wafungwa yabonga ukanti wa hadisi ya masula hayantinu haukwa wati sha inamna wenda harumwa mahaka ya wenda harumwa dialogue wanadamu ikawa wandu wanzo wa shemeza ukangwe ndo harumwa dialogu hiyo kabati mwanadamu ya dhurulwa ni harumwa sharia na harumwa mkonti na harumwa siasa wanadamu wa ukabati hata mwanadamu ya dhurulwa shawo wanadamu wajitamkao wanzo yezi wahimilie wakubali ya naukana rende harumwa dialogu umjo birambabi harumwa tiono shababi juzi wala kwamba ni wajaza magari wa jamoroni wajambanga himilie dialogu gamjiuziso wanadamu wao ya dialogu hiyo tikaufikiruka na wayandise kwambani hauka kwambani haina jumangi umandamano haina usiku ngabo mashaka ya wangari wanauka wanruwa mbao wazalukana rede harumwe dialogu wanruka ungwa wahada yao ngwa hada wazali hauka hata mijini hau kwa toshindo tie dialogu washiliana ndaunu wananya walo mijini hiyo shangwa juho wa jamoroni wajambo kangaranzo dialogu wakatika hao harumwe mijia hao harumwe mabavu ya hao imashaka wao ya toha ya miji ya mungari hadala nao ya ukanarihimili ya zali harumwe dialogu inu rendi harumwe namna kadha wakatika hao harumwe miji ne mabavu ya hao yao kwa tushinda watie amani na mnambie mrujoka ulambeni le wajende ambe ukaya na rendi harumwe dialogu azali ya ipara wakatika ombeni awe ya mahame wiwe mashaka hao ngao kamkara adhinyi wandu mwahimiliezi inu batina uhada raisi mwandise amani ne dialogu harumwe miji mwandise harumwe mabavu ya hanyu bakina ukiri mje moroni mje wambia zaluka ya na rendi harumwe dialogu na amani na bohai na tasi ya miji yongio na manifu na mremano na mshidano tokenge mwono kana ya dialogu ija shwabaha shaumea ija shwabaha shamrujitaha
ijashwa baha mandi zavira ukaya riono vagizinji zavira ranzi wakati ya heze asizi haina mruhaniki akautahamba hazi hadungu zinongo hizo ngabo wandu wadunga ze asizi wahundo hazi ngabo waja wadunga waja wakadunga referendumu watilwa ngabo waja wakadunga ze election za dunga wo pia ni mruhondo hazi aba hao wabaki watu honda waja ladimo mriaji tayari mwe dialogue riono ze nomination zafanyisha musizoni hunu ikawa mraka uo na vague ya nomination ya ukaya ngeladimo wandu wa soutene ye dialogue donc engesi sirika ujari rihimilie zifikira ikao mnyibaraka setwali haziwanili ya juzi ikawe masiwa wa mtoso wanaanya wazikubali ukaya hahimilia fikira ikao zilati zahe binafsi shahaka wali ya fikira ikao masiwa waziwanilia ngasina wakati mwinji ngwaziwaniliao rudiri jadidishe ya ukaya untindo wakati sisi rajo reje dingoni wakati kao zefikirari muhimili yazi wasulishe harudi hendi haundu wananya harumwe masiwa wazikubali wazitoso yondo wakati ya kaurizidisha mvu si wandu ikao ngasi karibu naye engebe seye tinauka mle au kaya wende wari lalika armaze mimbari za hozinu aborika ujita mkari onisoka ya dialogu ibadiliwa irende hambe senge joka uka monologu ya ukaya azalingu jo ya dikte wanadamu watina mwanadamu mro jina urongoa fikiruka ya inu dialogu ijambe senge yo seminaire au kangaronoma expert na wandu makhususu wanrongo ikaunga una sujeza hawanzo wajiwari impose wazi expose harumai marengo ya hatu shika karturi hadalana mfikiruka ya dialogu kena ujua ufanyishiha no wanadamu wao ikawa ndoa hansi wao kando wamenyao ye amani ya henti yabo wamenyawe amani ya henti no amba ukanati de namna hiyo ondo aladhimu welewana wafikiana ukana nari kubaliana rekenti badima no ili rihui yetinu shike mwanadamu wae ikawo nde umenyo wanru ambati nde namna yinu ngurudia tsa wanadamu ikawo wambo yonde heli zenongozi zaladi muzifanyishihe wa hadisi abo mfikiruka yakaitina faida no wanru hahendo imenyao haukaya ranzie dialogu inu ilawa kabati mwanadamu ikawo ngono kaya yamanika iti ya jitamu kaya mboka na iladhimu rende hatartebu kadha haukaya zenongoze hanti wanru rende harmoe amani tidezilio shandu wanru wa heyezi wandu warenge magari ngwenda ono sutene ye dialogu mitingizi sazifanyishiha janari ono yafanyishiha ikoni yakahonese bila ukangela dhimore ndi harmoe dialogu donc ye dialogu iyo wandu walo karibu nezi do kubali heze condition ikao raisi ngono ka indi namna la dhimore ndi harmoe dialogu mfikiru kanati ndo enda rende harmoe rende harmoe voti dialogu tindo ukaya rendera kenti rambe vane shingo shihe hawe shingo shisihi she dialogu ndo kanti rono wakozao wakubalukao iladhimu wakenti nwatokoza iliri hunre faida nzima za henti inu rihunro apezma henti inu wanru wadunge mchindo mzima enge wanru wajiwa one yesha ladhimu wanru washitenziania inreni apre ladhimu wanru wanevadzima harimwa udevelopenti inu ndongo inreni shaba inu ya ladhimu ndo swamili hanihana warendwa nai waswamihi warenda nai wataheswa maha isayenge wandu wakoenti waone dhimu tangendo bejo shinda tangendo biesha tawaindrini eshiliyo hindrini shangela dhimu warendwa nai wakubali waswamihi warenda nai wakubali wataheswa maha shatindoke arenda nai leo katsukubaluka rende nai shangu endo ba hiyo ndeli ono masulaha ya wola alla kabeshwa mrwatilwa mbonzi hatilwa higoho ntsingoni batinoka ya mruka na ujua ja swami batinoka ya renda mru zenaja hantsa haswama shanduka yatso huja uziduaze utendereza atu yawo na nikena mvunti kena mvu shantu aminuka yonde masulaha tosila mkojonesa namna hiyo onisa masulaha kaya kamro rende nai ngiladhi umro rekoneso karende nai yatsahemwa na nyamreda nai vahe yarendwa nai ya sane ya kubali ya ziduaze donc wenge yabo hau ukaza yabo
ukawende warila likawano rikanza ronesoka nanga rijadidishiao uamini wafuwa hato soni mwenye baraka nize fikra njema lonizo nize mbwana ya lonizo daino wananya na uparo wananya walo hunumanga ritsanganyihe badzima rikena fikira nzima je likao walonga zija wazione sajuzi watsanganyiha quelque soit za wanyisa shajuzi onesoka na ezajiri juzi watsanganyiha zila ngizo hujuma haneze wanyisa ingi walo huna onesoka ya ezaranyisa ngizo ntinti hanezaladhimu ziritsanganyi ezaladhimu ziritsanganyi ngizo nkuu haneziranyisao rikenti badzima ronezilo masula wasi watu rifanya dialogu ya uswamili hanihana sirilo hunu riremweyezi rikubaliana ukana ngabo zaranyisa ngabo zendunai shangila dhimu ridepaseze nongo hizo ritsanganyihe badzima shikena ukirena mbato kansi hae yambe mpakani nontitsanganyihe damina ni mwanama. Wassalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaba haila namni kao huvenulia wa kamarika wa ribata lungu pangoonu wana judunga badamanu sha sualangu halanda lini ukaya huvirlia harmi malahe dialog amma sualangu lomanu i harmi dialogu yinu ukaya ngabujani buza kisiasa waba ngajuka eka tibeshelea ngajuka mara handani mjaku tekeleza harmai wa komori wa lungu wanabaha okay parter dese ingani mongoni norikao ngwalani aningu hansi yo bavuni yukaya yezia azal Uthmani ranze tarehe 26 ya mwezi wa Mei 2021 ndio illegitime aniketi ya haki tuyafasira kaya abo zidalogozino kati nafasira hukaya ya kabidazi tendetindai haukati dhamana wa daula kwa tumkubali shekabidi na ndo jina inga uharamo janibu hiyo awenga kubalukazi voti zafanyishia tarehe 24 ya mwezi wa Mars mahajuzi na kumena shinda ijuka henda 2024 ngozi kubali halafu ngirnjia harmoni swala dialogue baina emu daula zihabili husoni mejani pia siasa parti ya RDC ngeshio hamandi ze parti kamili zilio Komori ikawa parti ya RDC le bakia Sisirilio yondi yakana madepite na makonseyer ya woika mengoni ni ze parti za kubaliwa harmaze parti zilio Komori i parti ya RDC ngeste hiyo sharia ikao shehanti rais wa daula le 26 mai l'an 2016 hata le 26 mai l'an 2021 kabajafanyishiha referendum kabajafanyishiha election kabajafanyishiha changement ya recours constitutionnel aux yeux de tous les Comoriens, aux yeux ya hatu si parti RDC rehantu kazeno emishinjio miraru ngiyo heli ya kati haina mru ya vira ya bomo wa mzima yao hajibomolea shaka jaribu molea ingevo si parti ya RDC ngariji tsanganyao dasino wandu wala ainio haina ndongo ya rendo avo haumenya ngarelani wandu ikawa watoa ecour constitutionnel waiveha si compétences zo zibe haruma Cour suprême ngarelani wanadamu ikao wahudumu votiza ndrabo na madanganya na uhanza wa bandre matso ya ukapafanyia voti 2019 zenda ta 24 abungarila niyo tena wanadamu ikao wamba wahawa sharia alafu sharia isho shiruhusu ranzi 2019 barwa voti zenda ta 24 ya vokarwa suliao ya vokabatira isi kao odela ya le 26 mai 21 ya vokabatira isi yundi mani kaonga sodingoni mwe raisi wa hatu yamba ukaya mimi nture connaisse raisi le 20 au-delà et le 26 mai l'an 2021 et parti ya hatu kabla ya ukaya raisi wa hatu yende ya jitamke hosonineze mikroza hanyupia juzi aburi kaudingoni mwahe na haina ujendo hojoka hambatsindaye ya weti mrundasi haukasisi
reuzisi wa sonze reconsulte waye namna ya huenda raisi wa hatu mwenye baraka diswali yende ya jitamke armaze mibarizila ngujitamko kangarendo arma dialogue au kartwen ngujitamko ukarikubali ukanga siasa endo nai ya tendeloni raisa ukabati ramba ukakabati raisi randi le 26 mai l'an 2021 kabati mkonti yekara isi ngujiempoze yafanye mahadisi wao waeche kabati karnaho ende harma dialogue yekaya raisi ulio ngwehontu kabala voti wala en 2019 sisi parti RDC sisi ma militant à 100% riadere diskuru hiyo haina mrujendo nyuma izo sisi ma militant rahamba ya wetindasi ya weti militant wa RDC haina mrujendo nyuma ye discours ye ma militant wa confier président d'honneur mwenye baraka diswali yeito wote ngweni yambe ukana wala sitindaye ila tinde namna rafikia na wetindasi yetindasi ingabo kanza rambe ukaya ngasi mengoni no androit du saye flambeau ya uka depuis le 26 mai 2021 kabatira isi shangabu mwanadamu ikao hajempoze juharmo zentikao wajempoze na ulinda mahasita usimwa wajewa rekonesewa waihantiwa jamali ikao wakaulinda wajua rekonesewa nyumeni jagine ikao yakaurenga hakawantiwa jana pasika harenge hamvu nga hakaulinda wanadamu ya weleze shatonga yemana kaurenge zilendri ni afanye yekudetaila ya sensibiliser ema guinière de sensibiliser opinion internationale hata wakubali jana ye cour constitutionnelle ya Guinée jimwe henti sisi hizo kazijafanyisha hataba si wakomori karjakubali waja wakahamba ukawasiste ze voti zila kwa jakubali ngasi harmali ba hizo nde maana yakaanza ike leo bake dialogue ili legitime ze voti hizo kazija legitime wataba hano wakomori ya wamfikirukana ngaso dingoni mwe diskuru ya he raisi wa hatu ukakarjakubali ukaya ngabo raisi odela ya le 26 mai 2021 atarijuhunra libération rirevotiza ko lirejeze restaurer les institutions mahala zaladimu o rijer kubalira isujo dunga ha bada zemvuzilio aba maraba gazija ojele o honjar madeba ya habili ya dialogue ni madhamana leo ame gouvernement yinu na kamti kubali même si leo shao mpango la sara fanya wabira mdeklare haka maana harumia yemwe parti ya hanyu hamtiyar mwe list ya dialogue hiyo à titre personnel même si kajam m'accompagner parti ya hanyu à titre personnel shamjam zamba katunjia monesa uka ladhara ulafanyishi harmai raisi wa d'honneur bwana Mwinyi Baraka maana leo mjia o harmai system ya zaluthman roha ya dialogue alors kamtu kubali harma nganye illegitime ranzi le 26 mai jabari hindi timlati wakati katuta ya mrumieni ya mtabisheni mlati wakati zaheze henda vembe kaonu muhaba dialogue niko ye mwanama ya lijibu shamfikiru kanambe seye wala rijibu ranzo siku ya rongo au kawaye hamba ukayati na onda arma dialogue eke ya ladhimu ya tikera isingera isi eke ya ladhimu ye fanyende wifanyo eke ze conditions za ladhimu zikaiti ndezi kaziti karna huenda abura nzo siku ilamba karti arma dialogue eka hapa no liyo ya amba ukayati ndawano kana huenda eka hapa heze conditions za ladhimu wanu amba ndezi fanyao ye dialogue shatinda zinu kana huenda akamfikiru kana sisa baka bati ringa wala tamtam ya ukanga réunion da sinao risaranzo skulari du somhono ya ukaka bati dialogue tizambe umandoni ya uke dialogue abaha ilio o iparando andwa hezi kutsuona mwanadamu opposition wihezo ya ukabalela di murende warabu ibale sentenge jao ibale frankomenge ndao rikubeli ana ranzo siku ile abafanya communique nzima inanim ya ukaya si wando remao yezilio kabati mruta o yende arma dialogue
walu harmwe yezi abandu walu harma tartibu singar johenda ilike hamabala ke jafa mtroba ike hamabala ndungo harma preparation za hayo shakabati preparation za dialogue wakati kao rikarambo kana ngeladimo owaremanao wakenti hadisi no owaremwao wambe kana kwa na huja awe abaye bakisha serikali serikali ndio wafanye kampani hiyo aba hamadi zafanyishi ya referendum ya wafanya armaze election wafanya armaze asizi wakaambia kana wale wa komori ngwanzao ze asizi ngwanzao armaze referendum ngwanzo kadha na la homusizoni render jihondo kanda wao shakabaja kamru kinyume hao yakafanya contre-proposition armaze ndongo ikao zika arandi 2017 donc engeleo na mdwanga liandro bati wambia hapo tionese mifano au shababi wakwambani wa jamoroni wahamba sindele janvile azali rikahu jarihimi rikubali rihimilie e dialogue iyungi yuna sansi ketina sansi hono wa juhao sisi ngari kubalia orendera kentri hadisi ngari hadisi wenri vanu ye dialogue ke jabalo badi vanu ye ajobaya ndo hadisi yo vanu ngabo za jiri Côte d'Ivoire ya san la watarana na bagubadi hotindi horendao we mru watsufungi watureda ndongo tinde joka jotsa eswama utsawaswama we mru watsudhulumu lo avoti watsudhulumu wetinde joka jotsa utsa eswama yaunga mdishangazao wanadamu watudhurulwa ni voti ni kodo ni mali ni ufungwa ni usupsione wakawahibi hau wafungwa hamadharau hau handrabo ondru wau kabatsurongo she urongo ndi uloho buildingi urengo mapesa ulo harma klimu na gari ondu wajorembe ukanga se harma dialogue yeshe haningo jonambe ukanga harma dialogue ndawenando yebelungo jonambe ukanga harma dialogue ndawenando elewa basi muha jungo jonambe kari mjoka wenda harmwe dialogue ndawenando basi muha jungo ndo akente ndawena diamfanye dialogue yongi na sansa yendre ya Abdullah Habingo ndo akente daina elbaki wafanye dialogue ya henti yongi na sansa yendre tiwambia afanya dialogue yambilo Johari na Mohamed Taki mguna mrahemu au kama Mohamed Taki hamba hapo havoti yende aladhimu ya hunde Johari yende ilo raisi ezibutalazi njia Buhari Shia kanti ya hadisi yambilwa Johari na Mohamed Taki. Sha Johari kaja hadisi ndaina na Sagafu, kaja hadisi ndaina Mshangama, kaja hadisi ndaina na Mjamawe wakandaye. Sha hadisi ndaina Mohamed Taki ikawa onde yambiluka hahibiwa nge haruma bwana. Yengele na mkeradhi mtijemna mbia ukaya leo shaihani na Belu wakubalie dialogue ya wizo ntavuho na mwamba gaji madhamana mwamba nga mwanzo moni semifano mwamba mwanzo wanruwa woni se yentinu yibasa uhe hafikira hamende leo handongozi nji tunku umtabuso umbaki harmo umtabuso hama wana titi ya utodo fanyana zikundi yokaya usio muhimu na rambe yinde masulaha umuhimu na rambe ngarendo soni umuhimu na ronese boneso la ukabanuri zinonga zendao ntu aminu kanga sarma boneso la honi sandrabo ya ukazi zinonga zendao raone sandrabo ya ukaya vanjavanu wafungwa beki kwa wahiba na wahukumulwa haraka ilijoka na demo wa hukumulwa kwa tsiwa wenda harma dialogu na wahukumulwa rijoka na wandu wadingo sagiru kasinga rijoja harma dialogu paka wafungulwa sawa wafungule na mje isayunga rijojo hambuka na banu legiri mwazingara ndali omwambe wandu wafungulwa wafungulwa shama hamiraru mje mfungu wanadamu wanu na mnyinga mwanzore ndi harma dialogu ya amani kamtu akisalero wanadamu wanu wahukumulwa rajojo kwa wanadamu wahukumulwa wafungwa haki kuna ujambe kwa kutuja harma dialogu amani adamu ya fungwa haki shema na ramba ukaya na mfungo wanadamu wanu rioneza vira haungarona wezilio donc wanadamu pia wakomoringa una mavutoma wahe mahakama ya ukawoi habenzelewa waingu dhulumdwa donc unamfanye mwaksalero wanadamu wanu wahukumulwa zihise mti wafungwe bai ingo wafungula ubai zabari mahamine ingizi choja ukakwa jahibe mahamine ya ungwa johendo mezwanido kawadu fungula bai habaha na wafungulwa ukawa hukumulwa shamti jima mbando ndi harma dialogue sele hari wafungu wa mando tsapo hao ndoka na baraka ingisi serikali nzarambe ukaya dialogue ngiyo ya upando zima na washemeza dialogue ya pande mbili shaija upando zima
alafu ajaba hangwari ngwa kreyeo ukaya ngwa kreyeo opposition za nyumeni ikaon ilije oneso kawala waje shamfikiru kana besho watopare mi wanadamu waloko mori wafanya opposition kasi opposition yitini wanruwa lazima wa hadisi ndo wanruwa dhulumlo politiquement publiquement waladhimu waje wakenti wa hadisi ndo wanruwa hibilo ze voti waladhimu zirwa za kweli za roza ndabo ndo wanruwa mbilo wa detourne maliza daula wa dhulumlo wafungwa ziritojo kai kweli wa detourne au kwa ja detourne ndo wambilo wafanya kudeta wa mandaza hao wambilo kana wafanya kudeta richojo ndo anzofanya ndahubi wafungwa taba hao ndo wadhulumu ndo waladhimu kenti bake maadisi ya wanadamu wao donc yenge ntsombe wazie o lo harmwe kampani jizabira watingo sale giruka ya yezinge ndaondo bakabati ujo jasamizi wale wa madeli wa zamba okaya mndu ya siuha mndu ya tusiuhe kajula mlwa donc nsujue wasi uhande opposition nsujue ndao chamfikiruka ondo wasi uha parce que mwanzo warenge maji watine mruho nkodeni wambe ukane maji tao mwanzo warenge hija wambe ukana unu weu donc mfikiruka na zenongo hizo kazana ukiri wakubali uke dialogu kama tujui ya ngwa juju wahenda jizo wakaza wahenda shamnyezi mgunge banu wanu watambe ukana wandu watona mvua wandu watu usisa wanu abuze ngazendao ngono zinuka suhenda ngwazi juaosha na wakazane sham aminu kaya obahanu wandu waona ze kweli kabati mrujore mwabeshwa kula bundu karma hotwani yambe ukana zinundabu zikweli kubaliano kandungwa dhulumlao zinuka suhenda wandu wambangaze ndao dauka wahunde ze faida zaki hao donc haukani rentize mwanama ya jibumbabi jumnike mananyo rionuka ya ranzi yosiku waemu president wa donori wa RDC arongo wa mwenye baraka nyinyi banyo wa RDC mlo Faransa wa diaspora mshangira mwenye baraka wajuma fa declaration yokaya ngamlaniyo ho participe arme de la goyinu makano sokaya homtilo wa mwenye baraka arme list ile de la goyila ile kajam uletizefu shairi shabada mazifanya au troisième jour et ma cadre au RDC on fait une conférence par les médias pia on est ce kaya unga shangiriao zanangozina ona nyoa la manaundo huwa vrili ambayo siku hiyo akoronga bana ila ngo tafsiri ndini ye image eze personnalité zile leo ni RDC comme consemnaja ngani makubali kwa ngwa RDC amoneka sanction madumiza au RDC isa ija bungu la raro aparela la jaye angunu de la wilo shawala manika hukuma darja hindi umroho wa jaye numroho wa wanombe singabo tofauti inji au kaya jaye haka secrétaire général jaye hambaka tufanya primaire daina mrikao yeti wa parti akawa wakati yo akaanza bafanye primaire za ukaya ke candidat au gouvernement daina sufa Mohamed Bwana hambaka nafanya primaire daina mruti harmo parti hambaka nae kai président d'honneur inge harma nge candidat harma posto ina jina vumime mjoka harma hii yu tofauti wananyasi wa juzi waonesa ukasi wanzani wa mwenye baraka umuri hawa mboka ya si wanzani wa siasa wa mwenye baraka rijaba aweti mro parti haukaja kaurongole parti haukaamba si wanzani wa mwenye baraka wa kisiasa wawani kabati mro ya mbati jao kajamba sisi ma RDC raka ushinda na fikira kadha ngarizingarao haukanaba numengo ni demokrasia he RDC nduka ya rijo juenge bala wajabalamba ukana rika utafautiana rika ushinda na fikira ya sisi ma militant wa he parti RDC president d'honneur wa hatu kana fikira kadha sisi nusu rika na fikira kadha a 50% risutene ye kura ya umuri 50% wa sutene kura ya mwenye baraka habura nyisi hasa ukasawa shamnyezi Mungu akawasitiri arisitiri habla ukaya si wanzani wa mwenye baraka rika ujabani yaboye risaritoa yekesioka na uti wandu wa RDC wajitoa ka uti wandu wa RDC sisi
wandurilo vanu si wandu wa RDC umureka haja honu si humrenga mndu wa RDC parce que ranzia wata juzi ya kahamba ukanasi wanzani wa mwenye baraka kaja paro rambio keti mndu wa RDC yonongoza kahorohoni hahe ikaka uritsa husa shasiri amini ukaya haka mndu wa RDC mini hundami haja juzi hambuka hiye mwanzani wa mwenye baraka iyo tina unjia o wanzani wa mwenye baraka na umuri sho panda he parti yo mjonjia parce que mi militant wa parti si ngar fonctionner o hezi tartibu za mikonti za ki parti donc enge haka mrua parti rijo renga sanctions za he parti swanda sima milita rijo consulter rijo fanya consultation ya hema milita ka enga rengo sanction inrini soit ye bureau politique ya atu rijo mconvoque wajiambe ukana ila dhimu hindini shamnyizi Mungu ajabala sisiza uka oti wandu wa parti ya wandu wa bushiria bahati njema ekangwendo wa parti ndajina au kangwa kreye ndajina sha kartina mikatabanda sinao au ka wonti pia wamba wandu wa nzani wa mwenye baraka asira ukaya ka wamba wa jawo le warbi konti hanyo ngamjora jete manjipanga ukaketsuka wadi warejei omingarieni manaba wanzani warometerme ngomba balabaha kamjua sevem kantim fanya madisinya mjo fanya confiance au ba misomba bazema ngo ayo question ikaonda izo nambia yo consultation ya milita parce que engebala kandwa parti la dimusi ma milita sharanziba azila hali mono kila la tâche nkuu ya jalidi ya parti yanyo RDC tâche nkuu ya touche ye predonner wanyu munyibara kanda manda wala makadro longo lomaduo wanange fonction nkuu hamada za munyibara kama ndo arme parti yanyo maklemanda ala la zero ya wo ya satra hidza na division ya harmai parti yani jusqu'à là comme jafanya mwana wa urgence mahadison wala jusqu'à aujourd'hui mjibu mbabi yabo okaya harmai RDC fikiri utekelezao kaya vaviri mahadisi ya vira kabla yao ya dhamana wa RDC ikao arendejize mimi ngamjoni kamfano mzima wakausi kwe depute watu bibiajira ya tafautisha nene parti harumwao assemblée e seluli ya hahe ya hemba jini duwa mrengeye sanction yokaya haukaya hakaujideclare depute wa e parti bahe seluli ya hahe ya mba jini imrengeye sanction ive hae information harumwe bureau politique ukemdo iri msuspande harumwe e parti wandu wanu wavumbu wao warongo wabala wano wandu ikao warumuyezi ndaona mwenye baraka katika waka haruma ezi wafanyazi bazima ndaonaye shamjo usaso alazima wano wajo huzise ka wandu waora nzi 2016 huja au 2019 mwaono haruma plateau ya opposition ya mboka mbaka nungo fulani na ndongo fulani tsuwa minuko wandu wao waka participe haruma emikonti ekaya sente awe kahindi wona muyonano ya hao no baraka haruma mahadisi yoketuzia shakwa jangaje wakati ko yonsi haruma ze discours hao wala sisi keja jo reporter ya cellule de crise yoju herambo kabala riju abala ja o warumuyezi ndona baraka rika haruma bo haribanu ridefie wo mndu ya waona warenga micro wakajipresento karika urongolea ya opposition au rikonongolea parti RDC harumwa wahaniri lobanu atarjeru hondeleo donc mfikiri yo tisu ala ikao rikenza bari jirambe bala we akabana harumuye zilena nano muri haka depute wa he lebavu la itsanda la hatu raulu akana ze fonction ya kanizo sonwa mwinyi baraka jawala wonti pia makomiseri shando usiku ya ka gouverneur shabada yuehisa wakanu jama waonda na woko joshinda unjie wakane mnyona na doku ya parti sima milita karija sezise wani karikana wandu wa he parti wajua mbeja emana mfumbu wa oka woma kadre wa he parti paske woma kadre kao warumu daona mnyibaraka shema milita wa mnyibaraka ngamwaona wenu siku ngamwaona za intervention wazifanyao rabonze rondani ihusua hena situation ji presenteo harumwe siasa ranzwa kati mnyibaraka lo dans l'opposition wandu wala mfikirika mjaona warenga mikro ambarongo fulani ranzwa katwa tarjero ndo siku walala tisuale ka orijoliti ya rambo kabala warongole ya uambeja wakati kao mabunjilio ya hatu neze declaration zifanyao abo wandu wao karjaka ure na jeda sinao donc yoke wale kabe do ja sanction aweze sanctions jola harumba ze celluliza hao
gezije harumwe parti shatinogo yokaya mwenye baraka nge balake ntiara nge batame batira nge sanction fulani au namna fulani izwe kanga zijao awe kama udu wajipresente shaze selulizao ngone majawabu ya wajo wanika abondo harma leso alailo shaska nzande jimba pande wa dialogue yone soka yabanu baya hae mfikiri presida hashindiha hanongo nzima paski ngamwe shele yo hamba ukaya kana ufanya dialogu ijo utendelwa ni mjene kangaba dialogu na mjere kansisi wa Komori hadisi haje suku yoyela mwa habatila msafara tibiri Addis Abeba tione conseil de sécurité pe gujo jabani rijeri bwa dialogu abo yopo ya andani yokahajishindi yeye personnellement emana zafanyishini de ila offensive diplomatique fanyishi hao harumbaze janibu pia ziwano naye akubalukange bidoba jemjeni juzi hajangombo kaya have hato welisti la veo wanduwala na ngujoko wanduwala kwa jamkubalukange raisi shangu jitekelezo kange bido mjere hadisi eshile tonga bayabu ngara hadisi onungo fulani wanduwala wajawa mambio kati jao officiellement uson mwe dunia waonesoka ya karneda mwa dialogue holione na hadisi ya yaboliho wamwambia engure jeindaba harejeula mpango wa eze assise parce que wakata eze assise va créer ha groupe shirina jana jeunesse tijindobi groupe tijindobi ziwandwa wa créer lwa pia wende harumaze assise leo ranzi osiku ze déclarations za fanyisha za parti d'opposition ne société civile wenda bala warongo henu sikunga mono groupe jeunesse soutien jeunesse jao ngwajua abunda ulamraha watso fanyiwa wakataeze assise na nsuwa minuka nsu ya leo inumraha uongojo waswilibana aske ban dialogue yoyonge fanyiwao ne société civile gefanyiwao neze parti politiki heze problemi kaunga zipozo arumaiti wangabo msuiba mziro ikaona rukubaliani kabla ufumba dialogue narangalie mesha madziro ya ajiri yo Komori narangalie msomo wanja ashonga ze resultats za hebaki za la wajuzi yo muhime kao mwanguni mwehindi niyo toshiloka eo msomo wae Komori nguoje paske ntinge ndo zayo e pourcentage ya roha no wanru wa roha wanru wa lovanu ranzi 2016 uja 2018 azali yafanya ze voti ze principes zahe pia do ufanya namna ka ngambaki harumwezi shakabati uzenti uzinu do wajawajuha ribarizi wao banungabo miliari fulani za tolwa hunu ngabo projet fulani ya jeunesse ezonga zinoko wandu wendi e wandu e jeunesse ya hatu nikiwao yafanya no wendi engwaone capacity ofanya sana ngo hizo enga sino wandu wasoma harumwenzi leo woshinde university atungeri nikao wandu wao fikiringa zitao hara paske kabatula wa zibata osonwe university na mafundi leo rija harumwe examen za fanya leo ze resultats c'est catastrophique ebe ya veniria he Komori ngio yodamba bani dialogue yandara anyise voti ranyise region ranyise rantiseni mfikiri ngabo muhima watende nandi amani ya henti leo ngabo kabati dictature ngabo nanyasi wenji minga mina mwanama upara desire juzi bakae ye manifu yendo fanya heba bejondi honzi yanare ngwafungwa bure abo ngabo wanadamu wenji warengo wafungwa abo kwatujwa wafungwa ndini wayeho watilongo yabo eyabo ba dictature yokandaba Mwanama Abdallah Abdu Hassan arengwa fungwa bahari hambari wajofanya madama abule ungabo msiba hena jumangaro na umijini hatu ngware mongo mawamboka ya president Katsujwenda banu wambana mfunguwe ndu sikwate samani ngaljar mo pande wo shat kandani ni johara jar me dialogue wo ikawi habilu hakuni mwaidawula na hasa hitanziani shanga mjwao ngamrambu wao ulamraha mzamba abo wehe strategie ya azali nondo hahe arandi 2016 kaltu hamba 99 hunja hata kabla fanya manda hahe ya sita haila shanga 2016 taleo umrawa hahe izo pangongo juzo anzao umrawa hahe ni amangufanyo ngaza silue zanga zikiri alafu zanga zeshuwe ndio mfano mili umraha wahe e assise ne referendum 2018 muharanyo mtipia shefanyishia hararo hende umra wa ezevoti adimdizinofu onji mdamu haraya abazitina kahari watsenda hata kwa agenda shunji wa hawa makandeshino moja wende dawa juwe zifanyishia halata leo hasabiti mamili ya ezi adimdizinofu hata 2024 habakisho mahamira haja kreye emo ya dialogue shabade kreye banu narikashiri bade kreye honozo yafanya hayamba ojenelo waja shauju zafanya hindi halaluse serikali ya zilantibe nguzo
wa mouvance na CRC hawatoa harangaro jina wanasota wana jana wala ngonda wa SRC maono mbona baha ngaonjinani na mijini harama kampani ya dialogue yo de CRC ndenzwani ndi mwali longo ngazija ani aweza he ya sazamba ya haba bizonzani ngazenda ngazikiriyo nyinyi mutina kare dialogue hamba nguifanyo jana mwisho diskuria ya amba assembly kai dialogue para fanyanga shana yenyi hakika mngu ani ntitaratibu yokaya mnikeni makalma ndo hamba ndo jukepe nayo halafu heze henda hataziwaswili na we maisha iza muhimu makabudu mzokipe mshindemo umfanyia change kangu change badili ya Romero au mshange wa Komori wa mtowe dazindemesha hima na mkomori leo mfano concret sachet ebei hea sachet karal kume na nsano ani yo sachet abon tsamba shahula zino jino byo indisingo za babo shawo mwiso antikao e crise ne mesha ngo ali haku sachet 15 wana madhamana wa siasa mbabinjo honesa bano pande wa dialogue yo mimi tu ya minuka ngo shinda sulisha madekeli ya ifikiri parce que vande zavira ngebilozi rikemsomo hosoni mwatu haukaze etapu zavira pia rika harumo ushindana shakari jaka harumweza muhimu donc aborika uzine ngome ya hahi shakari jaka uzine ngome ya hatu no banda wasulile wo mfikire apeli lo muhimu doka uzima wa hatu hasonti pia wa haina janibu ikawo ngeamboka ubanutsinda banu watsanganyihe legumuli kwezima idunganene population ya hatu parce que hazifanyi hao leo ni mabeja harumwe miji wa inji yao waeleze shajana ukomori ne shatsongo wananya wafungwa kwa jaja mashindano mengi de maisha mkomori no mweshi wa mkomori yabo yomwe ngoni mwaho nesoka risari wonoka embana yinu ngebido ishangiriwa hamaelezo homoni mwensi hamaelezo harumwa zesautu zinuri rongole yao hamaelezo harumwe madhamana na sima militara zingize madhamana parce que dhamana wahangu hukubalia elewe ukaya vanungari ya nisondo ngonzima deka ntutuishia ya mbajao bangu nafanya fasiro kasa mahani inge dialogue kabidi fanyishihe bena ya hanyo bena ya hanyo na mabeja nwakazi mlonjumala honi beja fanyo leo mfanye dialogue danu wakazi mweshilie mpartage zetabu wa zinshiyo mzambe madilishenzi ndele yabo do bahanu ikawa baha e dialogue hiyo ibiliri la mwe parce que mabeja wanazijana wararu wasihangazija wasihakomorizo wafanya zibu wa wenje macho waelewokaya eske bala karjaka haruma rewa abo risi jihadai abo le ola vima batu ya anruye na mruya ankulia onesokaya bala rika haruma nzie kawo kejaka na mvu ikefanya hazi zinji parce que vanu upande wa kidiplomasi upande wa yedunia waonezi jiriwa haruma eti yue hazi yafanyishia yoti nchashi shanga ujoka huwana na mrulo na mzinga huwana na mrikao ngena zemali za daula ngene mizinga yoti nyangu wala kabati ntijo jabo ito laule jema mbokaya endaza parce que mfanungu mzima zevo za 2019 zuwanizirwa hamijimiraru ye uyo wakayabo wafanya conference golden trip wamba kabajafanya voti kazijabira hekeli ala dibu na bomo uyo juzi waja wabala waja wamboka ndi parce que ngabo legitimité ya fanyishiha ngabo hekele mruarada miakansi ya rengaensi parce que ntinge bidoke na presida chez presida uliyo yeti wa haki parce que randi 2021 yabwe emandeis donc aboleo aneso shinoni amenukai mavama na wasias no wana nsekeli waonawe maishekeli yaliyo ne omsomo ekeli liyo no ekeli liyo na haina usikushi yauze ajalizi jiriyo harumwe jihatuika o usiku wa jana le bavlangu bana juba njamro bafumna mwanavo msiba mziro abo borlo bana tutekelezwa owafati releho tangani yahe mwana uo no mchiniho hesano gozajiri haumavuka ya hata bajoko jagari la maji haumba maji jezi memroba banu shagaba ndiho ajali zinji mrongo njao hendi yo buji yo gashe la hansiwa yo indi ni habu balota buya mweje
bonge iyo mihime kao son tipi yaba ha hene manada mulo harmo komori leo shaba kaindi bakauhara ushindo njwe na bukabansi jao askele ongarjo sales ondalino uzamba babando aba entido wakati makabide nyinyi monese haubenufu wa sura ya kweli harumaze mikmaki zahe miraya anzal Uthmani kekaribu na komori marambushen luka dialogue kabide fanyishe henda inu yehe mabeja ni fasoka nyinyi mshangirie zuri mabeja fanya uleo memsinga nyindao haruma tatibu zino jina shaba mbenuhe mkenyi nao mdomi jini mkenti mfanye mahadisi ya ushilia mlongozo wa kazi wakazo mlongozeni mfanye change enti ndainu badala ukayayi nyazali habi labaha ajuka jifanyisa SNSS ndoha iba keje kabila besha bashinu mkesu le terme ngere mabeja mfanye dialogue inu bado mfikire mahadisi unga fanyishao haina usiku haina usiku ze surati nda zilawizo haina usiku madhamana wa kisiasa ngwaona nao no wakazi vanle okaitio ka paske ngabo nzima ujobidi welewe kabati dhamana wa siasa ujoji henda mjini yaba ende yambengu kazobunjilio haukahuono kaba abo prefe wa hemba jini ya twamba tabunjilio la bandani litifanyiwa gendarmerie ngesi yao shaleo wanazijana wa mabeja ngwaro hao kwa tujula banu wahenda wanjia mjini shamtumika mfano ngemu nyibaraka ni banu akazo mdushangu juloka juso mdu akazabana le garla ngalidungwa oheni dakika samani ibe makalima yao katsuni kamvuazali mana ikayo ngurumuka ya ngurumu artiklo kaya huwade kakatumika nafasi mfanyira sambloma samani shahu wonize famiza ya serse ngola rumatuna ya kampanya yo nafasi yo tsanganyo komori hawinji nabo haziya ila mila ya komori aratsanganyihe 50 personi yeye ngujonzuani ngujomwali ngujongazija hatsanganya wakazi hambeza haheza nzoti mfai ani yeyo ani entulu wakati makabe no tijao manu entsatu sinanyi suya mfungeni yo kaida haki ya hanyu waduni apewa joka vanukole bana yuzo ambao zintafauti hakuwa haunga fanyao sha inakati mjini ka yeye ngarzilwao shanga zifanya mnoloji na beza ngefanya ali utuhara kabatsuhara paske bano uhara wo huja hauka enongo wandu washemeza uhadani de amani shamizo nkwambi yao tuambuke kaleo vamana fulani haroha hede mjini fulani hendo ndare ngwabo bahinga bo wajohu fanga wajore ndaje paske kabati mwanadamu joko kubaluke vamana la komela na hiyo mavamana wa hatu leo kwa titario tamrudamu hasibabu de nafsa moya hao samani paskibana baha amfikira mai partinku ya komori kartujishiana hanye parti hanyo chako jatine jua imuwahe parti yo sambinu mahawararo harangendo wafunga mmono nchala faransa kosia ondwa parti jua ondwa afanye cortege ranza aeroport atamoroni maono mahamiraro onda wezi ibezete ndabo ka murujindaro ngibabana bahamba fungwa ifamia he wajomani zoti ndabo bamjoke wangu mwibarako siku yendora ndaje tujini watujini wahimi wazia haina usiku ngujili wabo nengo tayari wahime wamanilie yabwizo tindabo na hena banoka ohenda ngo udingoni mwahe na ngujuo abwema nanenzo nhone sokaba ne mahadisi yofanyishia ngafanyishi hao shabani yo yakahawaniliyo wadi tiduwa sokaya atabajofu mulokaya ngabo mona nomra fulani au mji fulani ujo kakaribu mwa moroni au beke hule na moroni shei gendarmerie ya hele bavuilo genji yao yabo isaboto wandu wao vanu yeye ngufanyo na izori zabara nzihale huishia juzi hapare notabilite Beti Salame directeur de cabinet huishia izo mhu watu hamada mbaye ya hamba evanu sinde kina evangare shilu wao engare juli wao kangasi paske nganyi ungamfanyeza hanyu sikarja paro wazi wabate lambendu radoni kware rebulare hila rizilili wane kartujesha zilwendine nusi kwa nunga yabongo nesoka hata wala makansi wa hatu orengela mu mijini hatu waribela zezo amanazahe miji hatu ne mabavu ya hatu wajono keli waterete wao nekeli wao nesa ne wamo nesokaya ekanganye na ndongo wanzarishie na mrurumi yao ende wamo biyokaya na ribule za hatu rangu ngerijo kensiri hadisi shakara ujo urisamiza ngerdi ya mukaba ngojori parejeri hadisi yabo ne ilende joka banu hate la dialogue ya ifumbu wao yeye hatwesa habao mwangu hatoka wangazija wala rambao manotabilite na wakubali shawe enti ya hatu yona nongo ndaru kauzo ende saenti ngawe siasa
ngawe notabilite ngawe dini siningizo zondaru izo hende sensi ya hatu na abuze ngo zondaru leo zirwari la kaziti akakabati politiki ngawo mrumzima ngurongo ya bena mnishilie wasamtirongowe manotable wandu wawambilo kana mdaze zilamba bitango wado fanyara ngeze miji wazilo wambo kamtizifanya bangabo wadi no wade ngabo nsia zingi zo kufanya zano hizo nani sangabo njulo wandu wa siasa wandu wadini watsambaziwa kabati mrujo hamanogo yabo zari hundendi yensiende jaba kabati mji kabati bavu kabati ninero ndeji yabo leongo jokojonelezo ka bare serse ngendo yo nana SRC yende mjini na weka SRC ngayo na nao ekahendo angaliano nonro mala hushashi ekati nzuwani ujo wondo kawende bangweni awone nini shangwa njauda honi hautoria wandu walo harumali bavuilo awandu walo mjini hiyo izo zitujo wajiria bajojiri isu fatikana njo strategie yanyu makompanyia inudia parce que en fait kama ndi vanu bakabilo kamarwa ko awoli kesonti pia die dialogue ya hema beja okaya inu dialogue kaudi kabidi kefanyishihe haila namne rojine ka umu daula herengurumio sha de namne kao ya zamba kabanu imebeja e dialogue wafanya onje mijini balanganyi bala sha be seyo moralement na théorie shay présence kamti e namna hindri yesandai mamso yango zombona balangunguriyo bana baha munyi baraka tsende bana zali katsundar mai mi conseil de serse yonti pia sha de jayisufa luhunu vamana wa RDC hunu yende awala famia wana karara wana vijana wa RDC wajohenda wakingie wengarie mabeja humijini hula waanjie wafanye wambe dialogue wa hadithi parce que ni dialogue luhamba ezikirio washili wakazi wambie zofanya ni solution ni no shilata badishana ngozino ina mna hindi mrumi yao bena ya hanyo RDC na mkonti wa hema hadithi mabeja humijini hata haba haracho monani meme singa mjemvante ungamwambia wewe wakatoka ya balazina kanyibala maraba said anon fikiru kaya yembwana inu ikayandisa ranzu wakati yandisa wonoze tartibu za fanyishiha yandisa ranzi le 24 mars ikao itendelwa ni sente wanrupia wakawa adere sente ces partis des oppositions, des personnalités politiques. Zaka komori pia kakwaja na partisha waka wadere SNT. Ija hamwisi wandwandi sotawa. Wandwaja créer l'union de l'opposition. Yuka uji honda neze parti no androika kwaja kama candidat. Harma ze élections en l'an 2019 minhu abo Mamadou Mustafa Seche yatawaji watibu. Rendo nyuma bote na andwaja wa créer Front commun. On doit rudi warejeza SNT ne l'union de l'opposition harma et Front commun. Kutota hanzia zauka rikeba dima rikena force nzima. Les entités zopia zirudi zireja ya bula. Vaja SNT hunu, vaja Front commun, vaja FND, vaja kada, vaja pacte de Montreuil. Imabeja vaja wa dépasse zenongo zopia. Haukaya Rwaka Komor Rwaka hunu zembio ndukange la demori juse josi Komor la demori se opare la demori onese ukabangasivanu ngi la demori zenisihe shandwa baki arma teori arma dialogue arma ushindana minde joshinda minde shinda yulo na mfundo belo na ndove le dauphin de ashinda dépasser beja ja dépasser emi kontiopia hazamba hunu haroha sikomore nda jusalila josi kao harma mahamine ngasibanu ngartingo tartibisha namna hindrini enda hunu enda hula ekadha awe rudi jana doni za nyumeni abaha ijana doni za nyumeni kana banu ingiri rudi tsanganyiha rijoshinda ndwararu wahenda wende wafanya zila warudi wende warenga wala wahatu banema beja dungwa neme milita wahatu sonsi shandu kaka zijala wananasi hauna wo mazamana wa hatu kayanga rfanyo ndongo kadha shasisi ma ukahena mrujo ambane lawe ngaridunga urijihundu bala shandu kama mimi nyikajanambia hausambitide ya haba haunja njala wa hafikira asambi au ya mwinyi au ya Mustafa au ya Barwani shatende haruma rasambloma donc abo zidoni za nyumeni aba handu kaya bafanyishe apela mandehere razamba banu ranzimoroni
ya ukawandu tsanganya badimara rejete dialogu ino kaketsu tsanganya ze conditions za ladhimu abo irinika mwendo wa nyumene aba ya ukangi ladhimu tsanganye ikar tsanganya hangi ladhimu rinike surwa hindini aba isurwa se tracewa se tracewa ukangi ladhimu sensibiliser miji ladhimu rinjie ho pareni haukati ho mabareni shawondo ambilo wajawa wajusa namna hindini sisi tsojuso ando atwase valari sareli wo kaya wandu wasambi wajanza wasihe kabati leader wa wasisa rijuko andu wa mwinyi baraka wajanza wasihe kabati mdu tende hamba narisihe haukema beja kwa jabala wanadamu Faransa wakose haulende wafanya ila fanyi hekona wala janza alfanyi hemoroni awe yafanyi hao mabeja wande wararu wajuso wa Komori wala wasikoni no wandu wasaikoni wala ngwao wala mapartisan waho wandu wa lohunu pia watingo hamba azalina lao aworiba kisha imamu wasubuti yatende yafanye zini ingizo ndizi taratibu za nyumeni za sasa njiani ukaya ngadimorike badima varohe mouvement wa nyumeni ikaongo jo rassembler ze entité pia zilo hunu na zilo Komori ilirisihe ho pare zina kana jote na hakoza mbalo bana baha haila maisha madziro ya liyo harma ntia Komori okomengwa nshio balondani basilo hunu nana zila natijambi ziro hao zemitihani muone bakelo konda roha lewesi ayesiza BPC tolo zinatijazi jambi halisi na donga tsungo sibili hako wanazioni na bananga boidara ya humsomo izo kabila tundira nzihale gabi mafunda kabila tundu azinza barindi ni meme ona zango ngo wai esiri fanya ani opia kajafikiriro ngabazajere zijirio konda sécurité civile zajiri jana wanaju mna mwana ya umru wanja ya haba Mwenyezi Mungu mrehemu nikunjua sibile famia hai changa sana miezi miraru ijiri mbeni mbaka mil famia kamili hivi wana waili wafariki dunia wahafa sha izo pia zijiri kama dhamana wa dawla wa security nga waziri wa interior kwa madhamana wa kozep kwa timu mzima hapo atoshinda juhamba rijo tangani au ya karekoza ayo madhamana wa juu awaziliwa yao to deplace ndi tangani na bo wanansi wana Komori ngasibonzi ngaramuke zojiri kazifanyishiha kidhamana ani ila suti ya morali hezi fami izo pia ngizo majaraha ngazitabishwa Komori ukabano anishinti ya Komori ni wanadamu na wake maskini na wake wanai shanga bila geste ya kibinadamu ya Kiislamu ya kimila ya hatu yotoka mwanama jila tangani mdukadha kwa jambo wa siasa ikawa kataze voti za kampani nyinji malahoni mameya mareti hindu mwanika akalimanda yaona na zamani zo madhamana wa siasa mjomba je niko mwana matenderati bavina jukanzana wambie balati samahani ala walitekeleza hilo la mfikiriti livili mbavila hauone soka ya emijia hatuhe na usiku ngeko zao upande wa msomo lusu alokaungilo ziro kalti jangu la hoka la huwa na zioni bai au la heze fami au la ufundi shangio ujimlifu wa uwade uliyo haruma enzi au kare no angale mafundi wasomesao leo haruma zeli koli mshinzi ngondo karuma mafunvu jana abungondo kemengo miraro ambe sendo ilona simu yokawe ifundi wasomesa ngabo ila funvu la kifamiwi lo hemesha madziro yaliyo ya hokaya riono mwinbarakaka guverneri shaka na programu iyo sedie koli mshinzi hawasaidia harmonono hawasaidia haruma ila mkoba na ila kaiye yohenda likoli hauka haina mwana ya junda kaenda likoli kangene kaiye ne stilo no mkoba hamwe na kurajio kaenda likoli ya wangeri jiharubwe mafundi ya kaurekrite wa baka ufanywa konkuru na zile hauka ile koli mshinzi nda ilo hindi nda ilo mzaze wa heza adunga vunge na leo hundo likoli ngabo kondisyon ya saten ikaw ngabo likoli zinji ikaw kasusu repondene normo ya likoli na yodho amana ya henti au kake tutunzo no wandu wa homso rudiri jarinji ya uwade wasaya waheze ekol prive ukazibulwa ngizo hawinji mtuva minukanga bozinji zitona normo au zitone mafundi namna aladhimu wasomese nge yabo wadi wonti pia unwa tiwa leo shauri wenjeza hemesha madiro ya liyo
jumkini hanga mwana kwa twenda likoli au kama na lewe ajosoma sujini ngwanzende yabe wasome morodi bangi wa ekoli prive fulani jumkini haka twenda likoli yabo rilatsa rasira mzaya railansi ngela tsao na ulo mavuzo amana wa la funduka kabati fundu tundo ya uzisendu zae mwana re ekoli prive republique jo kabane mwana wa ileo kajajali koli ezajili la akomlero mishe termo no ya assise na dialogue baina hema za wale zile wa serikali na nyinyi wa opposition ne société civile le mkontizino le pando hem somwa bon donai ni zajali zijilozi no aba ne mesha madiro ani ntinde terme chatikete assise na dialogue za politique iyo ne mana nazo ne soka ukasuke sikuone soka iwandu warengeye zinu nsinu leo ranzo siku wajaba nishizo wendombiyo yezi ya weekend ke yamvu bahi shakwa jatia mpango wahangalia SUV yafanyishi ya harumwe fourniture scolaire ndai SUV yafanyishi ya harumwe mana ulomade ya angaliwa ndai keja fanyishi SUV yafanyi harumwe zilikoli mshinzi harumwe mabavu ya hatu upande wa mafundi upande wa kose pedagogique ndazi kazi jafanyishi leori jahar mo pande ufumbwa warmeze katastrofu zijiriwe sihone soka upande wa gashi lirumilwao ngapokonga limelange wao kalituja produit kaongiyo njemange tundwao nsuwa minukange tundwao aukange tulo mafuba ngetao mro yeuniha wakatinge vuwao nai mro halala na buji ni mwanamtiti wandu waji haruma kondisio kao kasindi ngabo fuvulasa lilo ziro tena ikao loli makutundi leongo tiyo mwenje hunro mwenje lo vuro hafili ya telefonu tulo hula ngabo madhama na waho wadu shakabo no mafuzo amana wahele shirika la mwenje litutunda zenongo hizo donc izo zonti pia yeumi hema kao yangulo be population shahoma sikini nezeta burulonizo ikaonga zingeshu harumaze famii iritzongeza wala mavamana kwa tushuhuli haneza amjone samfano mtiti eula timshiba hulo kale obaka undwa l'hôpital ramba l'hôpital de référence yende ya undwa El Maruf unone senzia ujoka ubala mmade ule volo unje El Maruf au ule hula maguju huja unje El Maruf haruma mmade yawe saa fonzi yani au kakabatinzia iyo mangoni mwe umavuzama na wakihatu wahone sokalionga wala hospital de référence uweuhe ngasina helikopteri ngasina indine madojo korenda jisi bonge ngari fanyondo ngo shari to ufikiria yensi ngari fikiria unjana be mimi tifanya ndongo fulani ezifaidisha yensi kwa zifaidisha yensi nasema no njana mepo esu haya wa komori ukaya anungo vilia ukangula we ilipita de référence na bonga monao wenji ho komori wawadi memsipali shaula utaibulio nezana zemakizana zidiyo sha wenji weze maliza wa komori haso tanyimlo bonze Dar es Salaam jana zido kabushi Dar es Salaam shaholiho mwonunga wa komori kwa bola Dar es bushini avahe covid go yiho akendara mazihiro kwa tujoreje haba to voli leo pia Dar es Salaam no leo habili la pita de référence yezino pia ketunjarme dalo badala ukaya ile joka do hisa shanara ngi harma 30% hezi malize bijazino rihulezi equipment za référence zikehune li maarufu na jelmalu feliptela mitsami hone afumbu ni ambeni zikingi yambabe rizie mbabi zemaliziro hobo nzinde Dar es Salaam kama tamindo wa wasomo zifanye hunu sha ila tijibani epi antika tujanme dialogue mabejalo kemsimzambe sha ti dialogue ya politiki ya yotsahayezi banukabula yotsahayezi onduka Nancy yofanyiwani wanadamu wakena msomo wake wanono waundambendu wale alafu zenogo hizo karisinansi au kana kubala no kama nana boka karisinansi hindi unono kabati ne mapesa hatu ya lawao harumayensi yenda Morisi yenda Bushini yenda Tanzania c'est des milliards iserende ha ikreye societe bonze yabo ngwatajiri hao hema pesa ho wa Komori na abunga bombade ka uroha wende ngo hambuka inwe mana watu ka uhisa Komori ndizeno ngo bakuja kana problem fulani baninu problem fulani banujo hisa fulani akanga bondo ngo indi ngabo mavuzamana wa hensi wiyo ni matwabibu banarabilaneze kweni twabibule ongu ngundi hongerula pitali 7/7 ngena kabine 7/7 kutujozo yafanya dazibi ngabo fatia ya serikali ikao yona rambilani mimi tika Morisi c'est l'hôpital public ila wambo kawa komorwa jovanu kwa tudo kiruli ve droit yao na we serikali ngariwe ya wataba kwa tuliba
yabo yaibu yando yaibu yahe Komori na bunga una katiba ngwasinyawo wando hao mapesa wambokana wende hula watreteo na bunga mjohambi yokaya mwenye baraka renga kaufanya fourniture mutuelle de santé ila wa harumwe ya lawamo mna pengo wa bije ya hansiwe ma fonctionnaire kango wa wadi wa dorumia yondo ya renga ko wangalio wa na mutuelle de santé baleo ngabo l'hôpital de référence kao ti visiter l'hôpital ya baba mtsanga l'hôpital yongiyo na haina shombo shitilo hapo l'hôpital yobalo zabari ya bokartinansi parce que kakarila we fikira ya okay we mzuani we mumali we mgazija abo kartinansi shanar kubalano kasi wa Komori na hiyo de yapuza ngebidori fanye dialogue yo kubalano kasi wa Komori ringesho haruma tsinzima rilona ukomori ram kubalo Komori watu ala furanga le mihima hai Komori she haukarna tuangaliana hena mndu wanzo wa hela pitalo mjini shakaja parozi se enu yoti yando edu kuterangu joka ulandahu abo mavumarifa wa hatu sontipia ya bwe serikali bayo yo jouzie ka kulinga sina serikali ya bokabanga sina program fulani bo hamahame balola pitali fulani yabona bafanywa la pitali fulani ya wadi fulani mahala fulani au bafanywa nongo fulani rikenda centre mbili nda shaka ngale miji atu pia ngio na dispensary leo bekaze dispensary zo foti yando ya borasi rawala mavamana hakema vamana kwa tuangalia yensi ezijirio ngomoroni wangalese posto za hao wadifanye posto za baibane mane dialogue icho joju wakarna ujonjia ramboka bane meshanga ujonga ujau wakati kawo yensi uyonge jendao ngio na wandu kao kwa tuifikiria owanzo waje ngebidori kensi kubalanuka wanga sinantitei enge bidori yende seje ge wakati huo rinjie bohari rione sanuka wanga maishalo maziro ne maishalo maziro ejo ya haua de Mkomoru lo sur place leo tuono listi ya tolwa bandu ya kaonese keli kilo ya fina kilo ya makero ya la wahuni fao na ndini ya bomi minedo shindo ni hena usiku paske huo deubidi ni shemeze na bokati jau emnashioni yao nao kale unga minosketifunjo wambi ngabo mijika ngabo biblioteki ngabo nongozi njizilo yao wanazioni kwa tujua hata ngonoda hubi kwa tuenda hindini paske ngabo mabudhamana o mahlao ntipia holio kwa tudhamana rume serikali ya botone ya rume ntikamili hapo hiyo ndio kao ilibakishi haso tinemana rishemezao ukanazilawe be serikali kaiti Yusuf batkalanje bano harme dialogue ya kweli ukabana baha emru jaye kao ngene titre awaka titre Carmel DC memsaba hango ngena ya hahe shati shulunguru moye ila couleur ya homhorma watawole o de vert ngurumio RDC sha leo dialogue yofumulao ajilo dhamana zona izona jaileo rais ay waziri wa mahakama ebe dialogue yakabidi fanyishi naona jana kwamba nikao wende wakafanya conference oneswango ashangiri yao dialogue ya habeli mohe daula ebe dialogue abidi fanyishi antake vamana waziri wa mahakama tunda pare ima procureur ni mavuka les familles kao waviele wana wahao wolili wa wana wahao zidiswe izo zijaya harwe mahakama ya Komori zidateo mahana maha lana za nyumeni zidenzao zisikitishao hata haba hainu zifamizo ngo utangani sha bana ngo utangani shanda hata haba wala wajirisa zitendo yizo kwa tujanga ngabo linjo walo libro ngabo ambango yabo na kwati yabo patofanya mahakama kwa exemplaire ibansi de dialogue kabili fanyisha ukaleo ndo jaye ndo watwani wa RDC parce que parti ha nyule la yopanga makadra wako ili demana ya mjifakhario hiyo incident dialogue kabidi fanyishie kajaye yake ntsapra procureur ya prima avocat ya parze famille walando ani walotanga haba hainu kanse mahadisi yoveza ya traité de sezinu ze jugement zao zifanyishie zikemfano zija incident dialogue bwana Yusufa ngojo kama jim jaye mana nyoho wa parti nzima l'époque longi harmadha manda hez السؤال عديرو اوكي السؤال لهازي نايزي tinawujua ulifamiliarize au ulipersonalize mwanadamu ni mwambie ukaya wakati ndo huu au tindo huu au kaya wandikao belu harambia ukaya kartina bila personnel ni technique ni morale armoise ministère rilio nga sina bilan présidentiel
ka président hamba gardez-vous debout arudi hazirejiza jana yawo kabati mwanadamu leo ni urjuka humhukumu ukaya se médecin haranti wanadamu wafu au kahamba yeye katsurumia ilmu ya kimetsa yahe shangurumio izo yambilwa ni rais. C'est pas un député, c'est pas un élu. Ya ukayange libre kana utolo hazine sa hiyo parce que nge libre. Wala hapulwa ne lebavula. Chers ministres nommés par le président. Ya wongwendo heze ordres za président. Awe bakishe mwanadamu wae hoji amini. Ya ukawa imanga mronte haziinu. Ontujo jishinda na onese image ni kapasite za hangu no banu lio wa imanga mbaki rijeri hukumlo sawa ndamine yantendea. Donc wengeti na ujua hamba mnduna fanye dialogu banu ya lio ili ya balekeze wakati ka ursarambilo ukaya njahwe hanti banu ili ujifanyilie image ya hahoni no banu na hwe hanti shati hwe hanti banu ili ni urumie hezo na nzao na falikinizo. Donc ingeawo fasoka ya heli yaona jae katima kabazima ntujo kaba sabadili hilo ani yemru woshinda ya duongeza ngweza kubalake jagonzi yamba fanja ufanya simdonga unoso watoni wahe ni la mahaba ya hino wa Komori ni la independa ya hiya liberté ya hiya fanza ngozi ni ya Tanganya ima procureur ni majuji ni mavuka ni ze famille no wafanya mahadisi ze ngozi nzibatsawe pakasha autorisation de la bojusi ngasina mahamitano ya hezi ino ikaombe seye ila uzwana dampia au kaya fahami hatende yao haja hato wa hakimu yao ya hiba haja hao ni saukarange ladhimuo hina hakimu yake na gari shaya tirenge taksi ijotungezo mataksimani wado detourner mahakimu yako indi ya jandenga jana ni beho hangu uindu na mparisa bala parejuya ni hanti bala yawe kama uda jana mboka nami na mwanama ya fungwa bala ya tureda ndongo ngamjumfungwa parce que ngunda de service. Donc wakafanya ze ndongo hizo no huono vaja Hussein Jamali Lail huishamba ukaya ya funga sambe wambilo azali ya mahakama ya safanya zendongo pia ya lazima azali ya sambia hukumlwa isayo azali ya jo mfanyi la grâce ingeabo amreje ibajima amreje ukaya haina zifanyishi hao leo ezo manayo wambilo azali haina zifanyishi hao leo hata sisi ngasi harumwa wa mvuli wa azali wanrua lukomori wajo wansu wajo hiba wajo rwa hitwa ngo harumwa mvuli wa azali au kaika wansu harumwa badenu ya jojo ziba ikawa ndi harumwa plaji ya jojo zizia ikawa jihundu masoni wakati ya tuladhimu ngabo sekurite wajojo watambaza ura isi wa mvuli niyo wahibao ndi namna hiyo aliswali hambukaya imru ya ladhimu ya fungwa tindi uvuro le bange utindi adui wa umma ndi ulihuzo ya ulihuzo ndi ya ladhimu ya fungwa bawo ndi ulo adui wa umma. Donc hapo zinongo pia zirejei iutsongezo zinongo zifanyishi inge ni mwanadamu ngujo hukumlwa hezo yafanyao shamjo kana banu armwa essence hiyo armwa jahayi no banu komori mbeser kana vocabulaire kama mandiza wakata hokolo okaye dunia nge ndao hami haukopea sisi ribarikisha armwa makadre kuna parushia wanwambi kana sina ma elite shasi wamba makadre na hono sire hantukana makadro wandro lo arma département ministériel yao société ka wi cadre au niveau cadre l'hôpital ou cadre cadre au ministère
shasiseni mru ya hunda diplome ya radio mjini si hantuka ndima 4 na bona demo hanza hantuka ne banu zindongozi nkazana ujwa handa paka doandwa he notabilite paka ndwa baba alafu wewe wala soma haja jarenge daraja yoka ibanu karna ujwa organizo mji uende andwa paka de makadre kujara mo essentiel ya he makadre leo ngojonda tandwa tsoazim shaye cadre il a des morts sanganyie makadre fanya no cadre itongeza ye vuzaini za jitihadi za rambe kana bon c'était une élite parce que oui haja hunu mjini haja créer ndongo kadha ngabo ma élitaire moi miji hatuka kwa javira likoli wafanya mifano ya ndongo umchini hatu msingo johaba sankasimu mruya wanili ya ndongo zinji baja banki baja lycée baja ndongo kadha c'était une élite ngabo longu no parasuma na usufa c'était une élite armo société hatu parce que hari basau warifanya ndongo zinji aba wanadamu wengi wenda dahoni aba grâce ya hae ha créer système zinji aba hakabatimna mji ulaya mkwabani c'est une élite et makadrongo warifanyila ndongo hapo mrijimba bititi ndaila ukana juzi rijarambila ukaya les cadres wa kwambani rijanga rihimilia we dialogue da hizo watozi sabo ikamtureje kwamba ni mwenda mafanye dialogue ya hanyu hina juma batike maandamano babunga mwamba wazali ndabo mro magari ya timu 6 msemoroni mje mwamba ngamuhimilo dialogue ya azali mwamba nyindaye kamfanya kwamba ni hutido he armaze ziteleza he dunia za maandamano hina juma yihuma hala hulo waziri le picha la he waziri mjini abo ngalimenyi hao le picha la hema kadro mwahimili azali ngalimenye hao yazishuhudia ya viru hahe hayaone maandamano halafu mkasubuti mrenge magari 6 besebala waka 10 magari shaye ye kamera kwa no wanade magari 10 abahizana dabu na 10 no tandu 10 abo wandu jana kama gari 10 na garabo le bahiza 10 wandu jana waje ojambe ukangarihimilo azali mimi ijo sikitisha ikayatamba mjuna mwinyi kwambani wandwa he pouvoir wanzia ni semoroni nende nabe ukakwambani ngwa mwinyi mimi katamba mwinyi nguju afanye mitingi kwambani maudu ye wandwa he pouvoir wanzia ukamwinyika na urora kwambani ni juhentu araru nre wandori semoroni rende rambe ukaya ngasi wandwa kwambani ngwa mwinyi anja Joseph sikauti jomba tijoni soka bunga bonda bune unafiki ingebo sikanzana be ukaya amadeli wahaba umfikirukana dialogu ye moyi lance wani ni azali ila dimwa ba hene wonro irenge werumie hesansi ya wa favoriser e dialogu azali kina favoriser parce que le dialogue la dimu ya jene apaisement harmwe masiwa kina huja haukawala nruwa iremao kwa jakubali wende wa kenti wa hadisi rijua hande harumazindu wa jina batu sisi riremao rikubalir kenti wazima riunde faida rikibadzima rihadisi renti zaranyisa riwonezi ritanganyao rijua hasuli wazima Paramenji Yusufa fikira ma wakati yanikio Saudi pasa fikira ma ikanganya makalme kao jekiada ya kompango tunami plateau temse makalma mabidi mia yamba au kama kalma ya shukrani ukawa ndiba hata dungu mpango unu au makalma ya ubeshelewa na nyanyi wa faminzime ya kisiasa au wala ndikao ngo harembo na inungo komori undo makati marhaba menji njo tuwa makalima mashashi ya mwiso haureje harmona nyawa munyi wa siasa wakaanza ujuzi ukanga bondongozi nji zambishi habala ikao wakamba wa Komori Ndabo warambia siraka wa Amini Ndabo haukaya depute umuri arinkakuru za sharia bala na za parlementaire bala iza parlementaire harambia ukaya banu ngela dimumdo uzisema dhamana wanu indicateur des taux de chômage ya Komori beyundi jutsengeza ubasaufu
mwanama umuri hakaho assemblée mahamitano vaduka ya question au gouvernement njaparo ishia inga usiku dzima umuri ya uzisa ministre de l'économie ou de l'emploi ya ukanga au chômage ton de chômage ya wanduka dha de janvier à décembre en 2020 à 21 ou 18 à 19 ou que chômage yenjeza utubaka tauro hale ngo jorambe ukana valela dhimuri dozi sana e ton de chômage na boende député wakala dhimuzi sema ema waziri inga mfikirio inrini ya he chômage yenjezao yeze fikira za uladhimu mito wenrini ujaba hauro jonambe ukaya valela dhimu bobe dibambe senga na mbinu miraru wende madozi sawalezo warendao abauramba ndabo yabilie mwanama umuri hamba ukana utirenge sharia huyantu harmu ya kilia hao kesho lichala msifanyishie na sharia wanashohandisa mdungano na hambila na kweli na mdungano wa kweli engeri jeri fanye sharia sheleka hina mwananyaha izo yanambia kaja kabunamba kweli kaona mbukana si wandura kanti badima rufanye siasa timnika amini kuvuka balasi wajima na yaka untatalia tajuzi Mwenyezi Mungu ajaha ambenua yawo marahaba eyararu harambia ukaya vanu ngeladhimuoye eyararu hamba ukana ainiberi shamwendo indwa jina umundu yahe mwana ma zuki wangu Muhammad Sule yaoni yakofanye cours de économie na boka uka commissary armwe pêche agriculture et ararundu kaya harambia ukana vanuri tsambila na nrabo babanu sisi kartina parti e parti ngiyo yajaye enge huna bandabo haukaranzuhu kahuna iho ukahamba ukasi wandu wa parti nzima juzi dabona kaujani juwe ukabala uti wa parti shamini miti mwanzani waho shatika ukamwanzani wa ukasi wandu wa parti nzima hauenda mwanama swalihi hambokaya aba karti wandu kariki harmasi asa ukanizo na bandizo badibanu kamjaripara rakantira fikiria na badima izo mri proposeo nizo ndo jina proposeo ra haraya shamka mandu wakawasamizi wa makajabala mjemre hushi haukaya yi tartibu Muhammad Sule akahonesa ukaya vanunga mine maske shamtu poshoni iliti joka hamara ngasi wahara ili basi wandurelo banuri hamwadziwa dingavo harara siwa kabati mru yafungwa higwe ya ukarjirido ka wahara ukana mpoze miwani undambuwe batami na miti hamwadziwa nja aminu karwa Sule daraja hiyo nikikomora mbilo kana na risaze Tanzania shamfikiru kaya baada oti wandu wakarmwe parti kwa jabala ta mwanadamu horoha waja jeheli wahaja waroha jeheli wakawahaja abo wajabu wajajao waroha jao unda faida za ezi shako jaunda faida za hema milita wa RDC au kawaka roha kwa jaro handa na mwanadamu wa RDC shawa roha jeheli wahaja donc zuki wangu Raulu ondia onesa ukaya ya umuri tena ndia onesa ukaya imana mtingo utaho zitwani hanyukaya vale ngujenda arishindike kama hatukanga ngarijo humshindende ngamulinde bomuro ndi washinde yazali kamwa benzi na mumjure makoti na miti na humania wallahi alazim mjojano himilie ikaushinde ndi hushindi yazali hakubaluka naya demisione hakubaluka ya kati rais arudia mba ukaya mimi njajojo jihada yo kaiti rais nende ulone magara hesirene mwana hangu yenda una le garla sirena janu zisokane ole ndo beya biraba na bukana ola zali yambe bomba baba nungawe mnono yakujamba bala katira isi na boto ya bala garina la sireni ngwendo tanko na ndongo ikao kariti mrungo na mraka usamizi wa ya objectif ya ukamindi shatunga nuroshe yao ya mwiso de zuki wangu Raulu yakaonesa ukaya balaze mbezi jao Faransa zila mali vanutona andonga tsingo na mnyembe mzima mahala ndo fikiri zilazi joshindeze alimententi na mwale miembe
ranzide hapa haike minji mrenge arudhu inji mwale miembe shotone miembe miliwa shili ujahambe ukana ile joshinde ilise Afrique du Sud bazi nruvizi jo hununga monezo hectare na hectare za limwa marindi mtishangaye irudu wakati mwakanezi kamjaparo roni samba projet ni harmoe e parti ze programu raka ukanizo za ubalia kwa japaro tsanga harmoe ze projet za hemarindio hauze nazi hauze kada ya bili haonesokana banuye dialogue ke jabalo ibulwa evani ibulwaje ukartwanzi halisti ya wandendo wanzi ukaya mimi omjohuja evani ibulwaje ya raronda ila na yambo madoni uka haonesokana kabati mru ya rendo na ya tabia harumwe misha ni famia hahe hama bagbono haswami watara kaja swami hadiwaza shakaja swami wala zalika jaja taheswama hashamba ne mjirike ntiri hadisi ndimba mkate na kanzani fanyilie wanzani wa siasa wa mwenye baraka wa haja wenza ojeheli wa haja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji wananyasi wa hii parti RDC kama niko aminifu mkubali mjahar mazi plateau ZRTM se mje mshangirane na wakomori bani kondo alio rolo masiwani rolo wanze ili mweneze fikra zanyu harma e sujet harma we e dialogue ama makalma mashashi jo resume harma mpango ondo nusuka ya wala wananyanyi kao umuri ne jomuri wafanyaye konferansi ila homu zoni zokula retene ukaya kawatsi harma parti RDC shango wananya wakono punanya baina mwenye baraka ingia wazimbiweza hao na wende kamwalindao washinde wende wa elizazali ya dimisiona sebonte maraba okomorika omlungu mpango watu maraba holo mkubali hanyo mjumkensi ni confiance hanyo manikertemse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.